हेलो और आज की इस खास पेशकश में आप सबको खुशामदीद। तो भाई आज हम एक ऐसे शहर के सफर पर निकल रहे हैं जिसकी तारीख कोई 100-200 नहीं बल्कि पूरे 3000 साल पर मुहित है। ये एक ऐसा मौजू है जो जितना पेचीदा है यकीन जाने उतना ही दिलचस्प भी है। आज के सफर में हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर यरूशलेम की इस तवील तारीख और उसकी आज की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलें सीधा मौजू पर आते हैं। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि यरूशलेम, जिसे हम अरबी में दारुस्सलाम यानी अमन का शहर कहते हैं, वो हैरत अंगेज़ तौर पर दुनिया के सबसे तवील, खूनी और पेचीदा तनाज़ात का मरकज़ कैसे बन गया? मतलब नाम अमन का और तारीख में शायद ही कभी इस शहर ने सुकून का सांस लिया हो। आखिर ऐसा हुआ क्यों? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। आज के इस सफर में हम 5 अहम पड़ाव डालेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये शहर 3 मज़ाहिब का मरकज़ कैसे बना, फिर इसकी कदीम तारीख और अंबिया के दौर पर नज़र डालेंगे। इसके बाद हज़रत उमर की पुरअमन फतह, फिर आज की मुनक़सिम हकीकत और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ वाकई अमन और बक़ाए बाहमी मुमकिन है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, 3 मज़ाहिब का मरकज़। ये दुनिया का वो वाहिद मकाम है जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए बेपनाह रूहानी अहमियत रखता है। ये महज कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये करोड़ों इंसानों के अकीदे का धड़कता हुआ दिल है। अगर आप 16वीं सदी में उस्मानी दौर की तामीर करदा दीवारों के अंदर पुराने शहर के नक्शे को देखें तो आपको ये 4 मुख्तलिफ हिस्से यानी क्वार्टर्स नजर आएंगे। मुस्लिम क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर, जूइश क्वार्टर और आर्मेनियाई क्वार्टर। ये चारों हिस्से एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि आप इन तंग गलियों में चलते हुए तारीख और सकाफतों को बिल्कुल एक साथ सांस लेते हुए महसूस कर सकते हैं। अब जरा एक हैरत अंगीज़ हकीकत सुने। ईसाइयों के सबसे मुकद्दस मकाम चर्च ऑफ होली सेपल्कर की चाबियां नस्ल दर नस्ल 2 मुसलमान खानदानों के पास महफूज हैं। जी हां, मुसलमान खानदान। ये अनोखा इंतज़ाम, जिसे स्टेटस को या जूं की तूं हालत कहा जाता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर से चला आ रहा है। मकसद क्या था? ताकि ईसाइयों के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान चर्च के कंट्रोल पर अमन बरकरार रहे। कमाल का इंतज़ाम है ना? और फिर आता है शहर का सबसे हसास तरीन मकाम, जिसे हम मुसलमान मस्जिद अक्सा या हरम शरीफ कहते हैं, जो मक्का और मदीना के बाद हमारा तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है और जिसका ताल्लुक़ वाक़या मेराज से है। जबकि यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं, जहां उनके मुताबिक उनका कदीम हाइकल मौजूद था। एक ही जगह और 2 इतने गहरे और मुख्तलिफ अक़ायद, ये वाकई इस शहर की सबसे बड़ी हकीकत है। तो ये सब कैसे जुड़ा? आइए चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं यरूशलेम की हंगामा खेज कदीम तारीख और अंबिया का दौर। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। ये कहानी कोई 1-2 साल पुरानी नहीं बल्कि 1000 कबल मसीह में हज़रत दाऊद और हज़रत सलेमान के दौर से शुरू होती है, जिन्होंने पहला हैकल बनाया। फिर 586 कबल मसीह में बाबिल के बादशाह का हमला और यहूदियों की जलावतनी। सदियां गुजरीं और 70 ईस्वी में रोमियो ने वो तबाही मचाई जिसने शहर का नक्शा ही बदल दिया। मतलब तारीख का कोई ऐसा दौर नहीं जब यहाँ हलचल ना हुई हो। रोमियो का वो हमला तो जैसे एक क़यामत था। उन्होंने न सिर्फ यहूदी हैकल को दूसरी बार तबाह किया, बल्कि यहूदियों पर अगले पूरे 600 साल तक अपने ही इस मुक़द्दस शहर में दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। शहर का नाम तक बदलकर एलिया रख दिया। ज़रा तसव्वुर करें, 600 साल तक एक पूरी कौम को उनके मुक़द्दस तरीन मकाम से बेदखल कर दिया गया। लेकिन फिर तारीख एक ज़बरदस्त और हैरान कुन मोड़ लेती है। ये है हमारा तीसरा हिस्सा, हज़रत उमर की पुरअमन फतह। इक़्तिदार की एक ऐसी मुंतकिली जो पिछले तमाम फ़ातिहीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। साल था 636 ईस्वी। यरूशलेम में मुसलमानों के खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी उभरती हुई सुपर पावर के हुक्मरान थे, दाखिल होते हैं। लेकिन कैसे? बग़ैर किसी शाही फ़ौज या लाव लश्कर के एक ऊँट पर और इंतहाई सादा कपड़ों में यरूशलेम की चाबियां लेने पहुंचे। इस सादगी और बग़ैर खून खराबे की फतह ने वहां के ईसाई पेशवा को इस कदर मुतासर किया कि उन्होंने खुद बखुशी शहर की चाबियां उनके हवाले कर दी। और जो मुआहदा हुआ, जिसे अहद उमर कहते हैं, वो तारीख का एक सुनहरा बाब है। इसमें मकामी ईसाइयों की जान और माल और गिरजाघरों की हिफाजत की मुकम्मल ज़मानत दी गई। मज़हब बदलने पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। और सबसे कमाल का फ़ैसला, हज़रत उमर ने रोमियों की लगाई हुई वो 600 साला पाबंदी ख़त्म कर दी और यहूदियों को वापस आकर इबादत करने की इजाज़त दे दी। ये वाकई रवादारी की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। यहाँ एक और ज़बरदस्त वाक़या पेश आया। जब नमाज का वक्त हुआ तो ईसाई पेशवा ने हज़रत उमर को चर्च के अंदर नमाज पढ़ने की दावत दी, लेकिन उन्होंने बड़ी दूरअंदेशी से इनकार कर दिया। क्यों?
تاکہ کل کو مسلمان ان کے اس عمل کو جواز بنا کر اس گرجا گھر کو مسجد نہ بنا لیں۔ انہوں نے باہر نماز ادا کی تاکہ عیسائیوں کا یہ مقدس مقام ہمیشہ ان کے پاس رہے۔ کیا کمال کی دور اندیشی تھی، ہے نا؟ یہ تو تھا ایک شاندار ماضی، لیکن اب تاریخ کے اوراق پلٹ کر تیزی سے آج کے دور میں آتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ، منقسم شہر کی جدید حقیقت۔ وہ رواداری جو ماضی میں کبھی اس شہر کا خاصہ تھی، آج کے پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی تنازعات کی بھیٹ چڑھ چکی ہے۔ 20ویں صدی میں تو جیسے اس شہر نے ایک رولر کوسٹر کی سواری کی۔ 1917 میں عثمانی خلافت ختم ہوئی، 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، پھر 1967 کی 6 روزہ جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، اور پھر 2017 میں امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی، ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ جس نے ہر بار ایک نیا اور گہرا تنازع کھڑا کیا۔ آج اگر ہم صورتحال کو بالکل غیر جانبداری سے دیکھیں تو دو بالکل الگ اور متضاد نظریے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف اسرائیلی نظریہ ہے جو پورے یروشلم کو اپنا ابدی اور غیر منقسم دارالحکومت مانتا ہے، اور دوسری طرف فلسطینی اور بین الاقوامی نظریہ ہے جس کے تحت مشرقی یروشلم ایک مقبوضہ علاقہ ہے جسے فلسطینی اپنی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس سیاسی کشمکش کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے فلسطینی ماہر بشریات علی کلیمو کے یہ الفاظ دیکھیں۔ وہ اس دکھ کو بیان کرتے ہیں جو وہاں کے عرب باشندے روزانہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ اسے زمین پر قبضے اور تاریخی شناخت سے انکار کی ایک واضح کوشش قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کی تاریخ اور حقوق کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن رکیں، اسی شہر میں ایک اور حقیقت بھی سانس لے رہی ہے۔ ایک اسرائیلی ٹور گائیڈ شموئیل کی بات سنیں۔ ان کے مطابق اونچی سطح کی سیاست اپنی جگہ، لیکن گلیوں اور بازاروں کی سطح پر یہودی اور مسلمان آج بھی ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں۔ سیاست سے ہٹ کر یہ شہر کی وہ روزمرہ کی حقیقت ہے جہاں انسان معاشی اور سماجی سطح پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہیں سے ہم آتے ہیں اپنی اس پیشکش کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر، امن اور بقائے باہمی۔ اتنی گہری تقسیم اور تلخی کے بعد کیا اس شہر میں واقعی امن کی کوئی امید باقی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ عام لوگ نچلی سطح پر کیا کر رہے ہیں۔ شواف کیمپ کے ایک فلسطینی موسیقار اور ریپر محمد نے ایک بہت گہری اور عملی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غصے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ اسرائیل یہ جگہ چھوڑ کر جانے والے ہیں اور نہ ہی فلسطینی۔ تو راستہ کیا بچا؟ راستہ یہی ہے کہ شہر کو مل بانٹ کر رہنا سیکھا جائے۔ یہ کوئی مثالی خواب نہیں بلکہ ایک کڑوی اور ناگزیر حقیقت ہے۔ اور اس بقائے باہمی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے ہینڈ ان ہینڈ اسکول کا ماڈل۔ ذرا سوچیں، ایک ہی کلاس روم میں یہودی اور عرب بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ انہیں عبرانی اور عربی دونوں زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ تاریخی اختلافات کو چھپانے کے بجائے ان پر کھل کر بات کی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی کوشش واقعی اگلی نسل کے لیے امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے۔ تو بھائی، اب ہم اس پیشکش کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور میں آپ کو ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا یروشلم، جس کی پتھریلی دیواروں میں 3000 سال کا خون اور آنسو جذب ہیں، وہ ہمیشہ اسی طرح تقسیم کا شکار رہے گا؟ یا انسانی کوششوں سے یہ کبھی واقعی وہ بن پائے گا جو اس کے نام کا مطلب ہے، دارالسلام یعنی سچا امن کا شہر؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کی اس پیشکش میں میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ملتے ہیں ایک اور زبردست موضوع کے ساتھ۔